YouTube kanal Trag biljke je kao knjiga koju je potrebno čitati od samog početka. Priča o permamodelima vam neće biti jasna ukoliko uđete u samo jednu epizodu, već je potrebno pogledati čitavu playlistu. Krećemo od početka i taj početak je temelj nekih novih znanja. U današnjoj epizodi pokazujem nešto mnogo zanimljivo. Kako nadograđujem permamodel koji je postavljen u hladu jedne breskve i samim tim je potrebno pogledati epizodu šta sadimo u hladu, jer upravo ove kulture fantastično uspevaju u hladu ovog drveta. Pokazujem vam kako da iskombinujete biljke u skladu sa trijadom plodoreda i radimo nešto mnogo zanimljivo. Uvodimo ponovo brzi uzgoj blokova u vidu malih krugova. Idemo dalje sa setvom spanaća, rotkvica i mladog crnog luka. Jako je zanimljivo tamo negde u julu i avgustu imati mladi luk za berbu. Upratite epizodu. Dok se pripremam da nadogradim svoj permamodel, došla sam u berbu graška, šećerca, zato što je potrebno da spremim ručak. Grašak šećerac je odlično rodio i želim da vas upoznam sa ovom sortom koja se zove Yellow Spring. Yellow Spring je jako ukusna slatka sorta i najukusniji kad ima ovako male biserčiće unutra. Ja ga jedem sirovo, sada ću ga iskuvati. Inače, kada je u pitanju setva graška, to je ono što vam stalno govorim i na predavanjima i u epizodama. Potrebno je da kombinujete različite sorte graška i vrlo je bitno, ako se oslanjate samo na prolećnu setvu graška, da obavezno posete sebi šećerac, jer dok ostali prolećni turnusi dospevaju, šećerac će biti moja hrana. Imate u poljoprivrednim apotekama različite vrste šećerca, oni rastu uglavnom visoko, on je visok 1,30 m, zahtevaju poseban oslonac, ali brzo dospevaju zato što ne moraju da razviju zrna. Dakle, kombinacija svih vrsta graška će mu obezbediti mnogo turnusa. On je posejan u martu, dakle nije u pitanju ona ozima sadnja, odnosno setva, odnosno ono kada mi u januaru sejemo grašak da bismo odglumili ozimu setvu. Sada je taj grašak dospeo za berbu, ali evo dospeva za berbu i šećerac. Sada ću ja da oberem svoj šećerac i idemo po luk i salatu. Ovo su lukovi koji su samo utisnuti u permamodele. Zašto vam to pokazujem? Zato što su fantastični, dobro uhranjeni. Evo pogledajte, crni luk pa skoro razvija svoju glavicu. U pitanju je prolećna setva, odnosno sadnja. Zašto vam to pokazujem? Zato što je potpuno besmisleno da okopavate luk, da ga sadite u zemlju, jer su permamodeli zaista funkcionalni i biljke se u njima osjećaju dobro. Kao što vidite, ovaj luk ima fantastičnu boju jer su permamodeli dobro uhranjeni. Ovaj permamodel je 3. godinu star, on ima jako mnogo materijala. Evo dodala sam sada listove ovog hrena. To je izvor mangana i sve što pročupavamo okolo i sve što nikne od divljih biljaka jeste izvor nekog minerala i ja to sve dodajem i nadograđujem svoj permamodel. On je već sada visok nekih 30 cm i zaista ovde govorimo o humificiranoj zemlji. Sada idemo po salatu i spremna sam da pripremam svoj obrok. Evo, kao što vidite, kao boranija, recimo neka žuta kao što je čudo Venecije, baš liče. Kada berete šećerac ili ga pripremate, jako je bitno da skinete ovaj vrh. Ovaj vrh je jako tvrd i zapravo se uopšte neće skuvati. Tema današnje epizode je nadogradnja permamodela koji sam postavila tako što sam oborila travu, stavila ovčji stajnjak, ponovo stavila travu preko, dobro zalila ovaj permamodel i nakon toga posadila po sredini bob i
sa strane beli luk. Evo, beli luk se nalazi sa strane. Nakon toga, kada su bob i beli luk nikli, ja sam ubacivala salate i kupusarice. Ovdje salate i kupusarice odlično napreduju, zato što imaju dobru hranu. Ovdje imam kadificu, jedan kosmos, kukuruze, ovo su šećerci, zato su tako mali. I kupusarice baš dobro napreduju, zato što imaju dovoljno hrane i sama sredina, sam permamodel je zaista u sinergiji sa korenom biljaka, zato što je tlo ispod njega živo. Nama treba živo tlo da bi biljke napredovale. Također nalazi se pod hladom jedne breskve i taj hlad odgovara svim ovim kulturama. Ja ću u ovoj epizodi da nadogradim ovaj permamodel, zato što je potrebno da ubacim i još glavnih kultura. Ja sam sada ovdje zadovoljila trijadu samog plodoreda. Imam bob kao treću kategoriju plodoreda, kupus kao prvu kategoriju, salate kao drugu, beli luk kao drugu kategoriju i ovdje je potrebno da dodam još prve kategorije plodoreda. Dodat ću paradajz i paprike. Paradajz ću postaviti s ove strane gdje su salate. Dakle, potrebno je da mu pronađem sada mesto, zato što paradajz i kupusarice se odlično slažu. Ove kupusarice stenice nisu nešto puno dirale, pre svega zato što im je jak koren i stenice sada njima ne mogu baš puno, ali kao što sam u jednoj epizodi rekla, ukoliko posadite dovoljno u bašti za sve, ostaće i vama. Ukoliko posadite malo kupusarica, naravno će stenice da razgrabe te kupusarice. Zapravo, populacija stenica nikada nije veća u odnosu na prethodnu sezonu, samo vi nemate dovoljno hrane za sve vas. Ja sam ove sezone posejala jako mnogo kupusarica i kao što vidim, za sve će biti dovoljno. Sada ću da oslobodim prostor za paradajz i sa druge strane ću ubaciti paprike. Sad kad sam ubrala šećerac i luk, potrebna mi je salata. S obzirom da će u ovom redu ići paradajz, ja sam došla po svoju hranu, po svoju salatu. Ja ću svaku drugu salatu da izvadim. Znači, meni za obrok, meni su potrebne 2 ove glavice salate, a tamo ću pronaći mesto paradajzu između salata. Ono što još radim, što bih voljela da primenite u svojoj bašti, jeste kada vadim, odnosno kada berem salatu, ja je neću izvaditi iz korena, dakle neću je čupati. Ja ću samo da je prerežem, zato što želim da koren ostane u samoj zemlji. Taj koren je upravo mesto gdje je prisutan život i taj život će se samo nastaviti na koren paradajza. Ukoliko izvadim koren salate, izvadila sam taj simbiotski proces, odnosno život u okruženju korena. Život se nalazi u korenu, svi naši pomagači unutar tla, mikroorganizmi i ostali krupni organizmi se zapravo okupljaju oko korena. Ja želim da taj život ne ubijam, ne iznosim van, nego samo ostavim unutar gredice kako bi moj paradajz bio prihvaćen dobro. Evo, ja sam samo pokidala svoju salatu, ostavila sam koren unutra, zato što je, kao što sam rekla, taj koren život. I sada ću da izvadim još jednu salatu, odnosno pokidaću. Evo ga. Ovo će biti, velike su već, ovo će biti sasvim dovoljan obrok za mene danas. A ovdje na ovom dijelu su salate nešto manje, takve su bile sadnice, tako da ću samo paradajz da ubacim između. To je ta dinamika smene kultura unutar brzog uzgoja, jer salate pripadaju brzom uzgoju.
a tamo ću između salata da ubacim paprike. Biće vrlo zanimljivo. Sada sam uzela sve što mi je potrebno za obrok, idem da kuvam i nakon toga nastavljamo sadnju. I ovo je pravo obilje. Ovo je taj otpor koji pružate hemijskim industrijama, a to je taj otpor koji pružate svakom ko želi da vas porobi. Sada se nalazim sa druge strane ovog permamodela gdje se također nalaze salate, ali i beli luk. Beli luk je sporadično nikao, nema ga na svakih 10 cm zato što je i kasno posejan, ali fino raste i do kraja će formirati fine glavice. Ja ću paprike da posadim između belog luka, a salata će ostati ispred. To radim zbog toga što želim da iskoristim prostor gdje je salata, jer salata pripada, kao što sam rekla, kategoriji brzog uzgoja, da ubacim još jednu kulturu, a također bob će vrlo brzo završiti svoju vegetaciju i on je čuvar mesta još jednoj glavnoj kulturi koja je azot zavisna, o čemu ćemo nešto kasnije da pričamo. Tu ću ubaciti kulture koje će naslediti bob. Biće vrlo zanimljivo, ali je sada važno da prvo ubacim svoje paprike. Ja sam ubacila paprike, inače sadnja u permamodele je pravo zadovoljstvo, zato ja čitave godine nadograđuju permamodele da bih u par minuta ubacivala svoje sadnice koje se odmah primaju i odmah je sve malčirano. Svaku travu koju nađem u okolini ja počupam i stavim, nadograđujem permamodele. Evo kao vidite šta sam ovdje uradila, čupala sam travu po stazama i samo dodajem maslačak. Maslačak ima bakar i kalijum, to je fantastično. Na taj način hranite svoj permamodel i uvek je potrebno da tako razmišljate, da hranite svoje živo biće. Permamodeli koji su u 2. i 3. godini, oni su zaista pravi saradnici. Ja vam to želim i zato delim ove informacije s vama na YouTube kanalu. Ovo je prva sezona, ovaj permamodel je skoro napravljen, ali i on sarađuje uz punu moju zahvalnost pre svega. Sada sam, kao što sam rekla, ubacila paprike između belog luka, odnosno u redu gdje se nalazi beli luk. Ovo je pravolinijska setva, nakon toga idemo na rasprskavajuću setvu. Pravolinijska setva je bitna na početku svakom baštovanu kako bi pratili pravac kretanja, a nakon toga se ubacuju kulture unutar rasprskavajući. Beli luk je u odličnoj korelaciji sa paprikama, inače ga imam na svakoj gredici makar 10 čenova, odnosno sadnica, sada već zato što on antibiotski deluje na tlo i veliki je zaštitni, dakle učestvuje u integralnim sistemima zaštite. Ono što ću dalje da uradim, pre nego što pređem na drugu stranu gdje sadim paradajze, jer tamo već imam kupuse, dakle ne mogu puno da manipulišem tim prostorom, ovdje ću ubaciti nisku boraniju između salata. Dakle, vadim salate danas za jelo i na njeno mesto ubacujem nisku boraniju, tamo na nekih 30 cm. Svaki prostor je potrebno iskoristiti za proizvodnju vlastite hrane, jer 1 grm, evo recimo na mesto ove salate će ići prvi grm, 1 grm niske boranije je vama hrana i to je vaša šaka otpora. Da bih to uradila, ovog puta ću izvaditi koren koji ću vratiti na samu gredicu, zato što ću na tom mjestu da ubacim seme niske boranije. Evo ovako, vrlo je jednostavno. Ja sam izvadila salatu. Na tom mjestu mi je ostala već, kao što vidite, malčirana rupa. Tu ću sada da ubacim seme. Zatvorit ću i to je to. Ona tu raste, malo će biti zaštićena, ali uzmite u obzir da ove salate će za nekih 15 dana sve da budu uklonjene.
bit će moj obrok i obrok mojih prijatelja, prema tome bitno je da mislite na narednu kulturu. Sada ću ja da završim setvu boranije čitavom dužinom. Evo ga hrana i ubačena nova hrana. O tome vam govorim. Idemo dalje. S obzirom da po sredini imam bob, sa druge strane kupuse, salatu i tu će sada doći paradajzi, znači visoke biljke. I kada imate visoke biljke na jednoj greljici, ne možete kombinujete još jednu visoku biljku, jedino po širinama kukuruzi ili visoke boranije. Zato ovaj prostor u sredini ja ne mogu da popunim kupusaricama zato što ih već imam, već prazilukom. Praziluk je također azot zavisna kultura i iskoristit ću azot koji ostaje iza boba, zato što je bob mahunerka. Ja ću sada taj praziluk da rasporedim upravo u senci kupusa i boba, što će mu pomoći da se primi i da izdrži visoke temperature. A nakon toga, kada budem skinula bob, kompletan sastav boba ide u tekuće biljno đubriva te nahrani moj praziluk. Na ovaj način koristim hlad biljaka, koristim prostor i vreme i dobit ću na vegetaciji zato što praziluk ubacujem ranije. Ubacila sam 10 sadnica praziluka i ono čime želim da razbijem tu monokulturu, dakle tu buduću monokulturu, jeste celer i blitva. Također ove biljke vole azot i prijaće im da žive na ostacima boba i da se hrane tekućim biljnim đubrivom od samog boba. Dakle, u jednom sistemu je sve povezano. Biljke hrane tlo, hrane nas i hrane ponovo biljke. Ono što dalje planiram da ubacim jesu kukuruzi. Imam 2 kukuruza na donjoj širini i sada ću da ubacim 4 na gornjoj. Evo ubačeni su kukuruzi. Na nekim mestima ispred njih je uglavnom sve popunjeno. Na ovom mestu gdje se nalazi kukuruz ispred se nalaze ubačene blitve u boji, 4 sadnice. To je sasvim dovoljno. Tu će biti gusta blitva. Blitva se reže, ispred se nalazi jedan neven. Ispred ovog kukuruza nalazi se kupus, ali ispred ovog kukuruza se nalazi salata. Ona je mala, ona će se tek razviti, ali zato imam prostor za jednu kućicu visoke boranije. Kao što sam rekla, uvek mislite na hranu. Evo ja pokušavam da izvučem seme, radim s rukavicama zato što ima dosta đubriva, a snimam. Ovo je seme visoke boranije i ubacit ću 5 seme. I tu ću dobiti kukuruz i dobit ću boraniju, dakle 2 vrste hrane na jednom mjestu. Međusobno se i pomažu jer visoka boranija hrani kukuruz, a kukuruz će biti nosač zato što su sadnice već velike i stabilne. I to nije sve i sad rizikujem da zvučim kao neka reklama. Ovdje ću napraviti 3 bloka za brzi uzgoj zato što imam hlad visokih biljaka. Ovdje ću ubaciti sjeme spanaća. Ovo su kružni blokovi. Evo. Spanać je biljka koja voli hlad. Pogledajte prethodnu epizodu šta sema u hladu. Mladi bebi spanać će biti jako lepa hrana, dodatak jelu. Ovdje ću ubaciti sjeme rotkvice. Sada mi je potrebna još jedna ruka da otvorim kesicu, ali nema veze,
radim to zubima. Pritom sam pojela malo zemlje. Evo ga, rotkvice, retko. I posljednji blok, lučice luka. Hoću mladi luk u kontinuitetu tokom sezone. Inače sam vam u više navrata i rekla da uvek imate puno lučica u rezervi, držite ih u frižideru, zato što ih je najlakše ubaciti u podnožju nekih visokih biljaka i onda imate mladi luk. Jer mladi luk je pravi kuriozitet recimo tamo u avgustu. Tada ne možete čak ni da ga kupite u marketu, a zamislite vi ga imate u svojoj bašti. Eto, ovo će biti sasvim dovoljno. To je to. S ove strane je završeno. Idemo dalje. Sada je potrebno da ubacim sadnice paradajza uz i ispred salate, zato što tu imam prostor, i nadogradnja mog permodela je gotova. Malo pre sam rekao da ću vam pokazati kombinaciju u kojoj krompir ne napadaju zlatice i to je upravo ova gredica. Mislim da je glavni i odgovorni za tako nešto prošlogodišnji peršun. Peršun ima jak miris koji odbija insekte. Kombinacija je zanimljiva. Ovdje se nalazi suncokret, neven, visoka boranija je svuda po dužini, luk i sa druge strane se nalaze suncokreti. Ovo je indijanski suncokret, a ovo je obični suncokret za jelo. Malčiram sve vrijeme travom i listovima gaveza, ali kao što sam rekla, glavni i odgovorni repelent za zlatice je prošlogodišnji peršun. Pa eto vam jedna od ideja kako da kombinujete krompir. Krompir je procvetao mjesec dana nakon cveta. Idem sa prvom berbom. Završena je nadogradnja. Sve se fino drži. Očekujemo kišu. Sa druge strane je ubačen paradajz. Tamo je celer, blitve, kukuruzi. Paradajz ubačen između salata. I to je to. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.